Good evening mga classmate. Naka 2 hits gyud atong pair gahapon nga kuan 7-1 ug 7-3. Tay akong numero giambakan gyud 105 ug 106. Mao na po ni atong paraugma. 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3. Ang ato gyapong guide sa old draw 1, 2, 3 kay mao gini akong guide kada adlaw. Ato pong date guide para ugma 7-8. Ang probables nako 8-7. Kini wa gini say sure pero usahay pod makakuha gid ta og piring. Kamo na lay bahala ang pares kay wa ako ani ganiha ga double man pusoy. 3 hits yung ko kapusoy. Sige lang inanay magining sugal. Good luck na lang niyo para ugma. Basig maka jackpot mo. Paki-like na lang og share aron na apoy makakita lain basin day makasalagma sa tagpiso nga rumble. Daghang salamat sa tanan. Good luck and good night.